السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں نازیہ کمل۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ، جسے تو آسانی دے دے اسے کوئی مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے لاک ڈاؤن کی۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں حکومت سندھ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد شہریوں نے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ عید کی تیاریوں میں مصروف شہریوں نے کورونا سے بچنے کے لیے طے شدہ احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑا دیں۔ جہاں زیب علی رپورٹ کریں گے۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں حکومت سندھ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد مختلف بازاریں مارکیٹیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ شہریوں کی جانب سے بازاروں و دیگر مارکیٹوں کا رخ کر لیا ہے۔ بڑی تعداد میں خواتین اور بچے اور نوجوان عید کی خریداری کے لیے پہنچ گئے ہیں، لیکن حکومت سندھ کی جانب سے SOPs پر کسی بھی قسم کا عمل نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے۔ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ پہلے سخت ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے سسٹم الٹا ہے، یہاں پر جو ہے پہلے سخت کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ نرمی کی گئی، اور اس نرمی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہے ہیں۔ جی دیکھیں، یہ حکومت نے جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ رش ہے بازار میں۔ یہاں پہ لوگوں کے پاس نہ ماسک پہنے ہوئے ہیں، نہ ہاتھوں میں گلوز پہنے ہوئے ہیں، اور خود کی زندگی بھی جو ہے وہ خطرے میں ڈالی ہوئی ہے، دوسروں کی زندگی بھی خطرے میں ڈالی ہوئی ہے۔ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ اب ہر آدمی اپنی بیوی بچے چلے گئے، کسی کی بیٹی چلی گئی، وہ کیا کرے؟ مجبور ہے نا پھر وہ تو۔ انہوں نے اجازت دی ہے، لیکن یہ اجازت سے ہم غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت سندھ کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد کے لیے بازاروں و مارکیٹوں پر پولیس اور تاجر برادری کے ایک دوسرے کے تعاون سے ہی عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ شہر بھر کی بازاروں و مارکیٹوں میں خریداری کرنے والے لوگ بغیر ماسک، بغیر گلو، سینیٹائزر کے استعمال کے گھوم رہے ہیں، جو کہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ حکومت سندھ بالخصوص وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ فوری نوٹس لے کر حیدرآباد کے بازاروں مارکیٹوں پر SOPs پر عمل درآمد سختی سے کروا کر لوگوں کی زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کریں۔ کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہاں زیب علی، بیورو چیف سچ نیوز، حیدرآباد۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد دادو کے بازاروں کی ایک بار پھر سے رونقیں تو بحال ہو گئی ہیں، مگر دکاندار اور خریدار دونوں ہی SOPs پر عمل کرتے دکھائی نہیں دے رہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شعیب تھیم۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں حکومت سندھ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد مختلف بازاریں مارکیٹیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ شہریوں کی جانب سے بازاروں و دیگر مارکیٹوں کا رخ کر لیا ہے۔ بڑی تعداد میں خواتین اور بچے اور نوجوان عید کی خریداری کے لیے پہنچ گئے ہیں، لیکن حکومت سندھ کی جانب سے SOPs پر کسی بھی قسم کا عمل نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے۔ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ پہلے سخت ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے سسٹم الٹا ہے، یہاں پر جو ہے پہلے سخت کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ نرمی کی گئی، اور اس نرمی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہے ہیں۔ جی دیکھیں، یہ حکومت نے جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ رش ہے بازار میں۔ یہاں پہ لوگوں کے پاس نہ ماسک پہنے ہوئے ہیں، نہ ہاتھوں میں گلوز پہنے ہوئے ہیں، اور خود کی زندگی بھی جو ہے وہ خطرے میں ڈالی ہوئی ہے، دوسروں کی زندگی بھی خطرے میں ڈالی ہوئی ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد 7 کے بازاروں میں بھی رش لگ گیا ہے۔ شہریوں نے کورونا سے بچنے کے لیے طے شدہ احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑا دیں۔ دکاندار بھی SOPs پر عمل کرانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہمیر خان۔ حکومت سندھ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی اور عید قریب آتے ہی 7 کے شہری کورونا کو بھول گئے۔ 7 کی شاہی بازار میں خریداروں کا ہجوم نظر آنے لگا۔ سڑکوں پر بھی موٹر سائیکلیں، رکشاؤں کا سیلاب نظر آنے لگا ہے۔ دکاندار ہو یا خریدار، سب نے احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑا دی۔ اکثر مقامات اور بڑی بڑی دکانوں پر خریداری کے لیے عوام کی قطاریں نظر آنے لگی ہیں۔ بازار میں رش کی وجہ سے چاند رات کا سما پیدا ہو گیا ہے۔ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد ماسک کے بغیر بازار میں گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ دکانداروں اور شہریوں کی جانب سے سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ حکومت کی طے کردہ ضابطہ کار کی بھی پابندی نہیں کی گئی۔ ماسک پہننے والوں کی تعداد بھی انتہائی کم ہو گئی۔ کسی بھی دکان پر سرکاری حکم کے مطابق سینیٹائزر رکھے گئے، نہ ہی طے شدہ SOPs پر عمل درآمد نظر آیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ کسٹمر سے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کرنے کی اپیل کر رہے ہیں، تاہم مخصوص اوقات میں بازاروں کھلنے سے شہریوں کا رش زیادہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے اپنے آبائی اور انتخابی شہر 7 میں احتیاطی تدابیر کے
خلاف ورزی کے باوجود بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ کیمرہ مین رنجن سولنکی کے ساتھ شامر خان اوٹھو، سچ ٹی وی نیوز 7 شریف۔ سپریم کورٹ کی جانب سے شاپنگ مالز کھولنے کا فیصلہ، نواب شاہ کے شہریوں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے۔ عوام چیف جسٹس گلزار احمد اور ان کے بینچ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے شاپنگ مال، مارکیٹوں، دکانداروں اور عوام کو عید سے قبل مل گئی عیدی، اور اب کاروبار بلا تعطل صبح 9 تا شام 5 بجے تک کھلا رہے گا، جس سے عوام میں پایا جانے والا اضطراب بھی دور ہوا اور اب وہ اپنا کاروبار بغیر کسی پریشانی کے آسانی سے جاری رکھ سکیں گے۔ اس طرح سے بازاروں میں خریداروں سے رونق رہے گی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کی سہولت ملنے پر عوام سپریم کورٹ کی ممنون اور مشکور نظر آئی۔ دکاندار چیف جسٹس صاحب کا یہ اچھا فیصلہ ہے، جس سے عوام سہولت سے خریداری کرے گی اور رش بھی نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ جو فیصلہ آیا ہے بالکل درست آیا ہے۔ ہم عوام کو اور دکانداروں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور ہم دکاندار بھی انشاءاللہ SOPs کا خیال رکھیں گے، اور عوام کا SOPs سماجی فاصلہ، ماسک، سینیٹائزر اور گلوز استعمال کرنے کا اظہار کرتے نظر آئے۔ ضلع چنیوٹ میں بھی بازاروں میں رش لگ گیا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کیے گئے SOPs پر مقامی انتظامیہ عمل درآمد کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالرحمان کلیار۔ ضلع چنیوٹ میں حکومت پنجاب کی طرف سے جاری کیے گئے SOPs پر مقامی انتظامیہ عمل درآمد کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت پنجاب کی طرف سے دکانداروں کو SOPs پر عمل درآمد کی مشروط اجازت دی گئی تھی۔ ضلعی انتظامیہ نے دکانداروں کو SOPs پر عمل کروانے کے لیے پابند کیا گیا تھا، تاہم چنیوٹ کے بازاروں میں SOPs پر عمل ہوتا ہوا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ضلع چنیوٹ کے بازاروں میں گاہکوں کا بے پناہ رش بڑھ چکا ہے اور دکانوں کے اندر کسی بھی قسم کی حفاظتی تدابیر کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا، نہ ہی کوئی حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومتی احکامات کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، تاہم ضلعی انتظامیہ کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت وقت ضلعی انتظامیہ کی نااہلی پر نوٹس لے کر SOPs پر عمل درآمد کروائیں۔ کیمرہ مین MM تبسم کے ساتھ عبدالرحمان کلیار، سچ نیوز چنیوٹ۔ رحیم یار خان میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بازار کھلتے ہی عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر امڈ آیا۔ عید کی تیاریوں میں مصروف شہریوں نے حکومتی SOPs کو نظر انداز کر دیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد رحیم یار خان میں عوام کی بڑی تعداد نے بازاروں کا رخ کر لیا۔ بچے، بڑے، خواتین اور بزرگ سبھی عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں پہنچ گئے۔ شہریوں نے حکومتی SOPs کو ہوا میں اڑا دیا، جبکہ دکاندار بھی SOPs پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہے۔ شہر کی سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگنے سے ٹریفک بلاک رہی، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہاولپور کی سب تحصیل اوچھ شریف میں بھی لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی خریداروں سے بازار بھر گئے۔ شہری کورونا سے بے خوف عید کی تیاریاں کرتے رہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں طاہر تھہیم۔ ضلع بہاولپور کی سب تحصیل اوچھ شریف میں بھی عید قریب آتے ہی بازاروں میں خریداروں کا رش دیکھنے کو آیا، جس کے باعث خواتین کی بڑی تعداد نے عید کی تیاریوں میں مصروف عمل نظر آئے، جس میں مرد، بچے اور خواتین نے خوب عید کی تیاریوں میں مشغول دکھائی دیا، جس میں خواتین میک اپ، کپڑے، شوز سمیت خواتین کی ہاتھوں کی زینت، مہندی اور چوڑیاں کی بھی خریداری نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ دیگر شہروں کی طرح اوچھ شریف میں بھی لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی بازاروں میں معمول کے مطابق رش زیادہ دیکھنے کو آیا۔ عید الفطر کے آنے کی خوشی میں بچے بھی شاپنگ کرنے میں سب سے آگے نظر آنے لگے۔ کیمرہ مین اعجاز حسین کے ساتھ حاجی محمد طاہر، سچ نیوز اوچھ شریف۔ پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز میں ڈیڈ لاک برقرار ہونے سے دوسرے روز بھی ٹرانسپورٹ کا پہیہ نہ چل سکا۔ مختلف شہروں میں بس ٹرمینلز خالی ہونے سے مسافر پریشان ہو گئے۔ ملتان میں ٹرانسپورٹرز میں SOPs کے خلاف بھی احتجاج کیا گیا۔ حکومت اور ٹرانسپورٹرز ایک پیج پر نہ آ سکے۔ پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ کا پہیہ جام۔ پردیسیوں کی عید آبائی علاقوں میں اپنوں کے ساتھ منانے کی خواہش ادھوری۔ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کے لاری اڈے پر سواریوں کی کم تعداد کے باعث بسوں کی روانگی میں تاخیر ہے۔ یتیم خانہ چوک اور بند روڈ پر AC کوچز کے اڈے بدستور بند ہیں۔ AC کوچز مالکان کی نمائندہ تنظیم حکومتی شرائط پر بسیں چلانے سے انکار کر چکی ہے۔ سٹی بس ٹرمینل سکندریہ کالونی، جناح ٹرمینل ٹھوکر سے بھی بسیں نہ چلی۔ مسافر غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں۔ فیصل آباد میں ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔
ट्रांसपोर्टर्स SOPs में नरमी और किरायों में कमी का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। बस अड्डों में मौजूदा मुसाफिर कई घंटे इंतजार के बाद वापस लौटने पर मजबूर हैं। मुल्तान के जनरल बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती शराइत के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जारी SOPs पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। अगर 2 सीटों पर एक मुसाफिर बिठाना है तो हमें किराया डबल लेने दिया जाए। बहावलनगर सादिकाबाद DG खान के लिए स्टैंड पर बसें मौजूद हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का फैजाबाद लारी अड्डा बंद है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी हैं। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद किराए कम नहीं किए। बलोचिस्तान हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट न खोलने का फैसला किया है। हुकाम कहते हैं कि SOPs के बगैर ट्रांसपोर्ट खोलने से कोरोना वायरस देहातों तक फैल सकता है। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से कल ट्रेनें चलाने की तैयारियां, सक्खर में बोगियों और रेलवे स्टेशन की सफाई का अमल शुरू हो गया है। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से कल से 30 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद से ट्रेनें चलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में रेलवे हुकाम की जानिब से ट्रैक का मुआयना भी किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब रेलवे स्टेशन और बोगियों की सफाई सुथराई का काम भी शुरू कर दिया गया है। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में माह मुकद्दस में भी नाजायज मुनाफाखोर माफिया बाज न आया। अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से ही गायब हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद साकिब। लियाकतपुर में माह मुकद्दस के आखिरी अशरे में भी नाजायज मुनाफाखोर माफिया बाज न आया। फ्रूट की कीमतें इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी फ्रूट के साथ अफ्तारी करने से महरूम हो गया है। माह रमजान शुरू होते ही मुख्तलिफ फ्रूट्स जिनमें केला, खरबूजा, आम, आड़ू और खजूर की कीमतों में 100 से 50% तक इजाफा हो गया है, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां और सरकारी अहलकार मंजर से गायब है। शहरियों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि फ्रूट की कीमतें कंट्रोल की जाए, ताकि गरीब आदमी भी रमजान मुबारक के महीने में अपने घर अफ्तारी के लिए फ्रूट खरीद कर ले जा सके। कैमरामैन अरसलान शाहिद के साथ साकिब सरवर कादरी, सच न्यूज, लियाकतपुर। फलों में बादशाह की हैसियत रखने वाला आम, सिंधड़ी हो या चौंसा, लंगड़ा हो या दशहरी, बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। गर्मियों का खास फल मार्केट में तो आ गया, मगर कीमत ज्यादा होने की वजह से शहरियों की पहुंच से दूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं इख्तियार सोलंगी। जिसको हम फलों का बादशाह भी कहते हैं, आम कौमी फल की हैसियत भी रखता है, जो अपनी मिठास व जायके के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। माहिरीन के मुताबिक आम का जायका खाने में अच्छा लगता है। आम विटामिन ए, आयरन व पोटेशियम जैसी मादनियात से भी भरपूर है। फलों का बादशाह आम, सिंधड़ी हो, चौंसा हो, लंगड़ा या दासेरी, रसदार व मिठास की बदौलत छोटे हो या बड़े, सब में यकसा मकबूल है। इनकी कीमतों से शहरी कुछ मुतमईन दिखाई नहीं देते। आम फरोख्त करने वालों का कहना है अभी फल की शुरुआत है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आम की कीमतों में कमी आ जाएगी। जो है सिंधड़ी, लंगड़ा, चौसा के और जो है ना बहुत सारे किस्म है आम के। ये खाने में बहुत मीठा होता है। ये खुदा का एक नेमत है जो हम लोग खाते हैं, खुद भी खाते हैं और दोस्तों को जो है ना वो गिफ्ट भेजते हैं। माशाल्लाह नया आम जो है वो अभी इनकी सीजन है। अभी नया आम जो मार्केट में आ गया है और लॉकडाउन की वजह से फिर भी जो है आम की रेट जो है बिल्कुल कम है। हमारे सिंध का जो आम है वो बैरून मुल्क भी जाता है, बहुत मशहूर है। हम भी खुद खाते हैं और इफ्तारी के लिए बच्चों के लिए भी ले जाते हैं। इंसानी सेहत के लिए फलों में आम इंतहाई अहमियत का हामिल है। कैमरा टीम के साथ अख्तियार सोलंकी, सच न्यूज कश्मीर। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए गंदम की हजारों बोरियां कब्जे में ले ली और जखीरा अंदोजों को भारी जुर्माने भी किए गए। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग, बेजमीर नासिर की शामत आ गई। गुजरावाला में इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 1,60,500 बोरी जखीरा की गई गंदम बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए और जखीरा शुदा गंदम सरकारी गोदाम मुंतकिल कर दी। लिया की तहसील चुबारा में जिले इंतजामिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। महकमे खुराक की हमरा कार्रवाइयाँ करते हुए 2,350 गंदम के थैले कब्जे में ले लिए और जखीरा अंदोजों को भारी जुर्माने आयद किए। लियाकतपुर में भी जखीरा अंदोजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। असिस्टेंट कमिश्नर ने लियाकतपुर के नवाही इलाके चोलिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 5,700 मन गंदम बरामद कर ली। बरामद शुदा गंदम को लियाकतपुर फूड सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। कंदकोट में महकमे खुराक ने कार्रवाई करते हुए राइस मिल में छापा मारकर 60,000 मन गंदम की बोरियां बरामद करके राइस मिल को सील कर दिया। लिया के इलाके करोड़ लालीसन में महकमे फूड ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए जखीरा की गई गंदम के 500 से जायद बैग कब्जे में ले लिए। ठुल में हुकूमत सिंध की जानिब से महकमे खुराक और फूड इंतजामिया ठुल को दिया गया गंदम की 3 लाख बोरियों का हदफ मुकम्मल नहीं हो सका। रिपोर्ट कर रहे हैं तुफैल अहमद।
हुकूमत सिंध की जानिब से महकमा खुराक और फूड इंतजामिया टोल को दिया गया 3 लाख बोरियों का हदफ मुकम्मल न कर सके। सिंध हुकूमत की जानिब से दिया गया हदफ पूरा न करने पर आगे चलकर गंदम का शदीद बहरान भी पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ गंदम की खरीदारी की बात की जाए तो फूड इंस्पेक्टर ठोला अब्दुल करीम मज़ार गैर मयारी गंदम खरीदने में मसरूफ अमल है, जो गंदम आगे चलकर खराब हो जाएगी और इंसानी जानों के नुकसान का बायस भी बन सकती है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत वक्त को चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाई करके तहकीकात की जाए और गैर मयारी गंद खरीदने का नोटिस लिया जाए ताकि इंसानी जानें जाया होने से बच सके। कैमरा टीम के साथ तुफैल अहमद घोसा, सच न्यूज ठुल। लोधरा के मुख्तलिफ मज़ाफात में टिड्डी दल के लश्कर ने हमला कर दिया। टिड्डी दल के हमले से हजारों एकड़ पर काश्त की गई कपास, मकई, चारे समेत दीगर फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, जिससे किसान परेशान हैं। काश्तकारों ने हुकूमत से नुकसान का अजाला करने का मुतालबा किया है। काजिम अब्बास की रिपोर्ट देखिए। जिला लोधरा की तीनों तहसीलों लोधरा, दुनियापुर और तहसील करोड़ पक्का के मुख्तलिफ इजाफात में टिड्डी दल के लश्कर ने हमला कर दिया। टिड्डी दल के हमले से हजारों एकड़ पर काश्त, कपास, मक्की, चारे समेत किसानों की दीगर फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई, जिससे किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। मुतासा इलाकों के किसान बर्तनों से शोर करके टिड्डी दल को भगाने की कोशिश करते रहे। मुतासा इलाकों के किसानों ने हुकूमत से नुकसान का अजाला करने के लिए माली इमदाद देने की अपील की है। इस मौके पर महकमा ज़राअत, रेस्क्यू 1122 व दीगर इंतजामिया की टीमें मुतासा इलाकों में पहुंची और टिड्डी दल के तदारक के लिए स्प्रे करने में मसरूफ रही। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग मुल्तान डिवीजन मोहम्मद अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिन के वक्त तो ये उड़ती है, कहीं थोड़ा आराम कर लेती है और यहाँ बैठती है। अगर कपास छोटी है तो 5-7 दिन की तो उसको तो शदीद नुकसान पहुँचाती है। अगर फसल बड़ी है कपास की तो उसको नुकसान कम होता है। अलबत्ता बागात पे नुकसान उसका कम है, मकई पे थोड़ा बहुत नुकसान है, लेकिन रात के वक्त ये दरख्तों पर बैठती है और बागात में बैठती है या झाड़ियों पे बैठती है। ज़िम्मेदारों से ये गुजारिश है कि यहाँ ये बैठे तो वहाँ ये ड्रम बीटिंग करके और पटाखे बजाकर शोर मचाकर ये उसको वहाँ बैठने से रोकें ताकि ये सफ़र करती रहे। रात को ये खाती नहीं है, दिन के वक्त ये खाती है, यहाँ बैठती है, तो रात को ये सिर्फ आराम करती है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़िम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज लोधरा। बहावलनगर की तहसील हारूनाबाद समेत जिले भर में टिड्डी दल की यलगार है। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाही के दहाने पर पहुंच गई हैं। जिले इंतजामिया समेत महकमा ज़राअत और दीगर इदारे टिड्डी दल के हमलों के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली गारी। हारूनाबाद समेत जिला भर में टिड्डी दल ने लश्करों की सूरत में कीमती फसलों का घेराव कर लिया। हजारों एकड़ रकबा पर खड़ी कपास, चावल, तिल, चाराजात और बगात तबाह बर्बाद होने लगे हैं। आज से तकरीबन 3 माह पहले भी हारूनाबाद और इसके गिरदुरवा में टिड्डी दल के हमले से हजारों एकड़ खड़ी फसल तबाह बर्बाद हो गई थी, लेकिन इस बार टिड्डी दल के हमले में शिद्दत देखने में आई है, जिससे लाखों एकड़ फसलें तबाह बर्बाद होने का अंदेशा है। किसानों का कहना है कि जिली इंतजामिया समेत महकमा ज़राअत व दीगर अदारे टिड्डी दल के हमले के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं और हम अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ अमल हैं और टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का के इलाकों में लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला कर दिया, जिससे किसान परेशान हैं। काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब से इमदादी पैकेज का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राव फखरुज्जमा। हालिया तूफानी बारिशों और ज़ाला बारी से किसान की फसल गंदम तो पहले ही तबाह हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से किसान ने फसल कपास और दीगर फसलें काश्त की, मगर किस्मत ने इस बार भी साथ ना दिया। लाखों की तादाद में टिड्डी दल लश्कर ने इलाकों को शदीद मुतासर किया, जिसने छोटी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया और सबसे ज्यादा किसान की फसल कपास को मुतासर किया। कपास की फसल का टिड्डी दल लश्कर ने जड़ से खात्मा कर दिया, जिस पर किसान शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है पहले तो देखो किसानों का क्या बुरा हाल है। पिछन गंदम वाई से वो बारिश खा गए, रत्ती बीमारी लग गई है, वो 22-25 मन एवरेज है। कोई दाने शाने बेच वो तो गुजारा किए थे, बालों वास्ते रख सु घर थोड़े थोड़े रखे थे, बेच दे कपा भाई से टिड्डी दल सारी सफाई कर गए। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कुछ हम बीज देवें तामन करें किसानों नाल कर कपा वहावनी है। जी किसानों का यही कहना है कि हालिया बारिश और ज़ाला बारिश उनकी गंदम की फसल पहले ही तबाह हो चुकी है। उनकी कपास की फसल को टिड्डी दल ने बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से काश्तकार शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि उन्हें इमदादी पैकेज जारी किया जाए ताकि आइंदा फसल बेहतर से बेहतर तरीके से काश्तकारी कर सकें।
दीगर शहरों में तबाही मचाने के बाद टिड्डी दल ने पहाड़ी के इलाके मेलसी का रुख कर लिया है। मेलसी के नवाही इलाकों में टिड्डी दल ने हमला करके फसलें तबाह कर दी। मेलसी के नवाही इलाके मुल्तानूर शाह, शताबगढ़, मट्रो और दीगर इलाकों में फसलों पर टिड्डी दल ने हमला कर दिया। टिड्डी दल ने मकई, कपास और चारे की फसलें तबाह कर दी, जिससे काश्तकार परेशानी में मुब्तला हैं। काश्तकारों ने टिड्डी दल से बचाव के लिए फौरी तौर पर सरकारी सतह पर इक़दाम करने का मुतालबा किया है। बारिशों, आंधियों और टिड्डी दल के हमलों से फसलें तबाह होने के बाद जिला लिया की तहसील चौबारा में रही सही कसर ऑयल माफिया ने पूरी कर दी है। डीजल नायाब हो गया, जिससे गंदम की कटाई और थ्रेशिंग का अमल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अता मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। जिला लिया की तहसील चौबारा का शुमार पंजाब की पसमानदा तरीन तहसीलों में होता है। 2/3 रकबा सहरा पर मुश्तमिल है, जहाँ चन्ना की फसल काश्त की जाती है। मौसमियाती तब्दीली और टिड्डी दल के हमलों से चन्ना की फसल शदीद मुतासिर हुई। किसानों की उम्मीद गंदम की फसल पर थी। बारिशों के सबब गंदम की कटाई और थ्रेशरिंग का अमल भी मुतासिर हुआ। रही सी कसर ऑयल माफिया ने पूरी कर दी। डीजल की कीमत क्या कम हुई, डीजल नायाब हो गया। हर तरफ से घूम फिर कर तमाम परेशानियों और आफात का मरकज गरीब किसान ही बना हुआ है। ताहम आफात का सिलसिला ताहाल थम नहीं सका। एक तरफ टिड्डी दल की जलगार है तो दूसरी तरफ बेमौसमी बारिशों की वजह से फसल खेतों में पड़ी खराब हो रही है। गंदम के खोश से बीज उगना शुरू हो गए हैं। किसानों का हुकूमत से मुतालबा है कि तहसील चौबारा को आफतज़दा करार देकर हंगामी बुनियादों पर ज़राअत के बचाव के लिए इक़दाम किए जाएं। किसानों को दिए गए कर्जे माफ किए जाएं और मजीद रिलीफ फराहम किया जाए। अतामो मन्ना, सच न्यूज़ चौबारा। रुख करेंगे रहीम यार खान के शहर जाहिर पीर का, जहां हालिया बारिशों और आंधियों से जहां दीगर फसलें मुतासिर हुई हैं, वहीं फलों के बादशाह आम के बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल आम की पैदावार में नुमायां कमी देखने में आ रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं गफ्फार रशीद रिंद। जाहिर पीर में भी हालिया तेज हवाओं और बारिशों की वजह से आम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है। पाकिस्तानी खसूसन रहीम यार खान का आम अपने जायके और लज्जत की बिना पर दुनिया भर में मशहूर माने जाते हैं। आंधियों और बारिशों की वजह से आम की पैदावार में लाखों रुपए का नुकसान होने के बायस काश्तकार भी परेशानी में मुब्तला हैं। काश्तकारों का कहना है कि आंधियों में जो आम दरख्तों से टूट जाते हैं, इनको मंडी में इंतहाई सस्ते दामों खरीदा जाता है, जबकि मार्केट में वही आम महंगे दामों फरोख्त किए जाते हैं। रवां साल आम की फसल पैदावार के लिहाज से पहले ही कमी का शिकार थी। हालिया बारिशों के बाद फसल को और भी नुकसान पहुंचा है। कैमरा टीम के हमरा गफ्फार रशीद, सच न्यूज़, जाहिर पीर। खानीवाल के इलाके कच्चा खूह की तमाम राबिता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर हयात सहू। कच्चा खूह नेशनल हाईवे और अब्दुल हकीम इंटरचेंज को मिलाने वाली अहम शाहराह कई सालों से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ने से सड़क मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुकी है, जिसकी वजह से सफरी अमल इंतहाई सोचरवी का शिकार है। हादसात में कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। इमरजेंसी की सूरत में मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ जाते हैं। गाड़ियां खटारा बनती जा रही है, जबकि मेंबरान कौमी असम्बली व सूबाई असम्बली के इलेक्शन में बुलंदोबाद दावे और इलेक्ट होने के बाद तरक्याती कामों से लातलकी शहरियों से मजाक के मुतरादिफ है। तो रोड के टूटने से शहर और अस्पताल को जाने के लिए मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। रोड की खस्ता हाली से कई बार हादसात हो चुके हैं। ये इकलौती सड़क है जो वहाड़ी, अब्दुल हकीम, कच्चा खूह और 50 शकूक को आपस में मिलाती है। कई बार हाईवे काम मुकामी MPA और MNA को मुतला किया गया, मगर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हम DC खानेवाल और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि रोड को असर तामीर किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात हल हो सके। शहरी सियासी नुमाइंदों के इस रवैये से सख्त नला नजर आते हैं। हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करके बदलती रही, ना बदली तो अवाम की किस्मत। इलाका मकीनों ने DC खानेवाल, वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि रोड की अरसद नौ तमीर कराई जाए ताकि अवाम का मौजूदा हुकूमत पर इत्मीनान बाल रह सके। कैमरा टीम के साथ उमर हयात सहू, सच न्यूज़, कच्चा खूह। बड़े बड़ों ने मेल मिलाप और जाती ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए किसान जो कि जमीन का सीना चीर कर फसल उगाता है, मुल्क की तरक्की में दिन रात एक करते हुए जान जोखिम में डालकर अपना किरदार निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, इसी तरह हमारे सियासतदान, अशराफी और मुक्तदर तबका किसान के हकूक पर डाका डालने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। लिया में वाहिद बड़ी इंडस्ट्री शुगर मिल्स है, जहां किसान अपने खेतों में उगाए गए गन्ने की फसल बेचने के लिए तय करके आता है। किसान और शुगर मिल से हुकूमत टैक्स कटौती करती है, जिससे हासिल करदा रकम को शुगर आ जाता है। शुगर सेस फंड कानूनी तौर पर उन जगहों पर सड़क तामीर करने में जहां से गुजरते हुए किसान गन्ने की तरसील करता है, मगर लिया में मकामी मेंबरान असम्बली और साबिक डिप्टी कमिश्नर की मिली भगत से गैर कानूनी तरीका से लिया शहर की सड़क
और शुगर मिल कॉलोनी के सामने सड़कात की तामीर का काम जारी है, जहां से कभी भी गन्ने का गुजर तक नहीं हुआ। अवाम को उनके हकूक दिलवाने और किसानों की फलाह व बहबूद के नारे के साथ इक़्तिदार में आने वाली तहरीक इंसाफ अशराफिया के सामने बेबस नजर आती है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। चकवाल में रजाकाराना तौर पर टाइगर फोर्स में शामिल होने वाले नौजवानों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां 7,000 से ज्यादा नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। जिला कौंसिल आज चकवाल में रजाकाराना तौर पर टाइगर फोर्स में शामिल होने वाले नौजवानों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी सूबाई वजीर हायर एजुकेशन व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजा यासिर हुमायूं सरफराज थे, जबकि MNA सरदार जुल्फिकार अली खान दुल्ला, डिप्टी कमिश्नर चकवाल अब्दुल सत्तार एहसानी, असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल मुजफ्फर मुख्तार, जिली सदर पी वकार हुसैन करूरी, राजा उस्मान हारून, उमर हबीब और सरदार आमिर अब्बास के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान के प्रोग्राम टाइगर फोर्स में शामिल होने वालों और हुकूमत का दस्तेबाजू बनने वाले टाइगर्स को सलाम पेश करते हैं। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज जो शायद हमारी गवर्नमेंट की अफोर्डेबिलिटी से बाहर था वो दिया, उसको डिस्पर्स करने के लिए ये फोर्स तश्कील दी गई है। अब जरूरत इस अमल की है कि आप लोग इस जज्बे के साथ इसमें शामिल हुए हैं, उसी तरह इस पर काम भी करते रहे और जो गवर्नमेंट की डिस्पेंसेशन है, जो चीज़ें लोगों तक पहुँचानी है, जो ड्यूटीज आपकी लगाए उनको आप एक फर्ज समझ के करें। टाइगर फोर्स में 7,300 नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, जबकि पहले फेज में 700 नौजवान अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। कैमरामैन शाहजीब के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज चकवाल। मुजफ्फरगढ़ के इलाके चौक कुरैशी के नवाही इलाके टिब्बा करीमाबाद में ना ही राशन तकसीम किया गया और ना ही कोई इमदादी रकम तकसीम की गई, जिसके बायस फाकों की नौबत आ गई है। कच्ची आबादी के मकीनों ने हुकूमत से इमदाद का मुतालिबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। चौक कुरैशी के नवाई इलाका टिब्बा करीमाबाद हुकूमत की तरफ से और ना ही किसी फाउंडेशन की तरफ से ना राशन दिया गया और ना ही कोई इमदादी रकम तकसीम की गई, जबकि टिब्बा करीमाबाद में 80% तबका दिहाड़ीदार रहता है। पहले भी तकरीबन हमें 2 माह हो गए हैं। पहले भी हमने DCO मुजफ्फरगढ़, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मकामी सियासी पार्टी जितनी भी है, हमने पहले भी उनको अपील की थी कि यहाँ टिब्बा करीमाबाद गलीबाद आखिरी में कोई रिलीफ नहीं मिला हमें, ना ही किसी को पैसे मिले हैं और ना ही आज तक राशन पानी मिला है। 2 महीने हो गए तकरीबन, ना कोई राशन, ना कोई पानी, ना कोई पैसा, कोई शायद नहीं। और लोगों का कहना है कि ऊपर खुदा का आसरा और नीचे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आसरा है। खुदारा टिब्बा करीमाबाद की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि इनका भी चूल्हा जल सके। यहाँ के लोगों का कहना है यहाँ पर ना ही कोई राशन चलाया गया है, ना ही कोई इमदादी रकम दी गई है। इन लोगों का कहना है कि हमारे बच्चों नौबत फाकों तक आ पहुँची है। कैमरामैन टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, चौक कुरैशी। पाकपतन में कोरोना वायरस के दौरान अवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर खड़े पुलिस एहलकारों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तारिक अली चौधरी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के दौरान जाने दांव पर लगाकर ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए DPO पाकपतन साहबजादा बिलाल उमर की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें DPO समेत आला अफसरान ने एहलकारों के हमरा रोजा इफ्तार किया। आज की इफ्तारी का इकट्ठे मिल बैठ के करने का मकसद ये था कि हम जवानों का और अफसरान का जो अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं, उनका मोराल जो है वो बढ़ा सकें और हम ये यकीन दिला सकें अवाम को कि पंजाब पुलिस तमाम अवाम की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा कोशां हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो या शाम हो, हम अपनी ड्यूटियां जो हैं वो सर अंजाम देते रहेंगे। आइसोलेशन वार्ड, करतीना सेंटर समेत दीगर अवामी मुकामात पर ड्यूटी देने वाले एहलकार DSP सदर इकराम खान बलोच समेत आला अफसरान के हमरा रोजा इफ्तार करके खुश नजर आए। इंशाल्लाह हम इसी तरह दिन रात मेहनत करके ड्यूटी करेंगे और इंशाल्लाह ये कोरोना की वबा जो हमारे सर मुसल्लत हुई है, इंशाल्लाह ताला हम इनसे निपटेंगे। इफ्तार डिनर में शरीक पुलिस फोर्स के जवान पुरअज़म है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करेंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच TV, पाकपतन। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद अहम खबर से आपको आगाह करें। मुशीर खजाना हफीज शेख के जेर सदारत आला सतह का इजलास, सरमायाकारी की राह हमवार करने और इन्वेस्टर्स के लिए सहूलियात से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। कोरोना सूरत हाल में सरमायाकारों को दरपेश मुश्किलात पर भी बातचीत की गई। कामरान चौधरी से मजीद तफसीलात जानते हैं। कामरान, क्या तफसीलात हैं इजलास की?
کامران چودھری سے اس اجلاس کے متعلق بھی جانیں گے، تفصیلات معلوم کریں گے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کے زیر صدارت یہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے اور انویسٹرز کے لیے سہولیات پر گفتگو کی گئی ہے، جبکہ کورونا صورتحال میں سرمایہ کاروں کو درپیش مشکلات پر بھی اجلاس میں بات چیت کی گئی ہے۔ چیئرپرسن FBR نے ٹیکسز معاملات پر مشیر خزانہ کو تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ماحول سازگار بنایا جائے، مشیر خزانہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اہم اجلاس تھا اعلیٰ سطح کا یہ اجلاس، جس کی صدارت مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کی۔ سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے اور انویسٹرز کے لیے سہولیات پر گفتگو کی گئی۔ کورونا صورتحال میں سرمایہ کاروں کو درپیش مشکلات پر بھی بات چیت کی گئی۔ کامران چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ کامران، کن اہم امور پر بات کی گئی ہے آج اس اہم اجلاس میں؟ کامران چودھری، کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہم کامران چودھری سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی الوقت آپ کو بتائیں، مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا آج اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ سچ نیوز بنا ایک بار پھر غریب کی آواز۔ سچ نیوز نے ضرورت مند انیتا کی آواز ارباب اختیار تک پہنچائی۔ دونوں بازوں سے محروم انیتا یعقوب کو سرکاری نوکری مل گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید حسنین علی۔ ہمیشہ غریب کی آواز بننے والا سچ نیوز ایک بار پھر بازی لے گیا۔ کچھ روز قبل 37 WB کی رہائشی دونوں بازوں سے محروم انیتا یعقوب، جو MSc فزکس کی طالب تھی، نے سچ نیوز کی وساطت سے اپنی آواز ارباب اختیارات تک پہنچانے کی اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ اس کا خاندان غریب ہے اور وہ دونوں بازوں سے محروم ہے۔ اس کے باوجود اس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دونوں بازو نہ ہونے کے باوجود پیروں کی مدد سے نہ صرف تعلیم حاصل کر رہی ہے بلکہ کپڑے سلائی کر کے اپنے خاندان کی کفالت بھی کر رہی ہے۔ میرے خاندان کی کفالت کی جائے اور مجھے باعث روزگار دیا جائے۔ سچ نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اس پر فوری نوٹس لیتے ہوئے انیتا یعقوب کے لیے نوکری کا حکم دیا، جس پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ بہاری وکاس رشید فوراً انیتا یعقوب کے گھر پہنچے، اس کے گھر 2 ماہ کا راشن فراہم کیا اور ساتھ ہی اس کی تعلیمی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اسے محکمہ لٹریسی میں لیکچرار کی نوکری کا لیٹر دے دیا۔ انیتا یعقوب باعزت روزگار ملنے پر خوشی سے نڈھال ہے۔ سچ نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انیتا یعقوب کا کہنا ہے کہ شکر گزار ہوں سچ نیوز والوں کی اور ان کی ٹیم کی، جنہوں نے میری آواز کو بلند کیا، اور DC صاحب کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی، جو DC صاحب ہمارے گھر آئے اور انہوں نے ایکشن لیا۔ سچ نیوز نے ایک بار پھر غریب کی مدد کر کے ثابت کیا کہ نیکی کا جذبہ اگر ہو تو سبب ضروری بن جاتا ہے۔ آج انیتا یعقوب مزدوری کے باوجود بھی باعزت روزگار ملنے پر اللہ کی شکر گزار ہے، وہاں سچ نیوز کی بھی مشکور ہے۔ مزدوری کو مجبوری نہیں بنانا چاہیے، یہ کہنا ہے وہاڑی کے نواحی علاقہ 37 WB انیتا یعقوب کا۔ کیمرہ مین شفیق بھٹی کے ساتھ سید حسنین علی، سچ نیوز وہاڑی۔ قصور میں باپ سمیت 3 بچے بینائی سے محروم ہیں۔ باپ کی مشکل زندگی کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے نور سے محرومی نے معصوم بچوں کے چہروں سے مسکراہٹ بھی چھین لی ہے۔ معاشی تنگی کے باعث مشکل زندگی گزارنے والا قصور کا 40 سالہ اللہ وسایہ کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں مہر محمد امین۔ کائنات کے رنگوں سے بے نیاز یہ ہے قصور فضل خان کالونی کا رہائشی اللہ وسایہ، جو پیدائشی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ وسایہ کے لیے کڑا امتحان یہ بھی ہے کہ اس کے 3 معصوم بچے، جن میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا بصارت سے محروم ہیں، بھوک، افلاس اور غربت کے باعث علاج تو درکنار 2 وقت کے کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اللہ وسایہ کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں کے چکر لگا لگا کر تھک چکا ہوں۔ ہسپتالوں میں مجھے اور میرے معصوم بچوں کو علاج کی جگہ ملے تو صرف دھکے، جو کسی مسیحا کا منتظر ہے جو ان کا علاج، معالجہ اور کھانے پینے کا بندوبست کر سکے۔ میں آپ خود بھی نبینا مزدور ہاں پیدائشی، اور میریاں 3 بچے نے وہ بھی پیدائشی مزدور نے۔ اکھاں تو مزدوری ہے، 2 بیٹیاں میریاں مزدور نے، 1 بیٹا میرا مزدور ہے، اور میں سارے سرکاری ہسپتالاں سے چلا گیا لیکن تکیاں تو سوا میں کچھ نہیں ملیا ہے گا، اور میں DC صاحب کو بھی بار بار جا رہے ہیں، ہر افسران کو جا رہے ہیں، لیکن میری نہیں کوئی بھی نہیں سن رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے احساس پروگرام سے بھی ان کا احساس نہ ہو سکا۔ اللہ وسایہ کا کہنا ہے کہ میری زندگی جیسے تیسے گزر چکی، مگر میرے معصوم بچوں کی بینائی پر اسرار طور پر تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ بینائی سے محروم یہ ننھی کلیاں پڑھنا لکھنا اور کھیلنا چاہتی ہیں۔ اللہ حکام چاہیں تو ان کا علاج ممکن ہے، جس کے بعد یہ معصوم بچے اس دنیا کی رنگینیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، علاج کی طاقت نہ
रखने और एक वक्त की रोटी के लिए दरबदर ठोकरें खाने वाले अल्लाह साया का कहना है, इमरान खान अगे गुजारिश है कि इन्हां बच्चियां मेरे वास्ते कोई ना कोई मुस्तकबिल वास्ते इन्हां दा कोई अमदादी की जावे और इन्हां दा कोई इलाज करवाया जावे। अल्लाह साया की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील है कि मेरे बच्चों को इलाज मुआवजा कराया जाए ताकि वो भी अच्छी जिंदगी गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ महर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज़ कसूर। जेहलम के इलाके भिमला का 14 साला वासिफ अली चलने फिरने से महरूम है। भट्टे पर काम करने वाले वालिदैन बेटे के इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर हुसैन। जेहलम के इलाके भमला में 14 साल लड़का वासिफ अली चलने फिरने से महरूम है। भट्टा हश्त पे काम करने वाले मेहनत कश माँ बाप के पास वसाइल न होने से इलाज नहीं हो पा रहा। हुकूमती अरकान और महियर हजरात और DC जेहलम से अपील करता वालिद कहता है, मेरा बच्चा माजूर है, बहुत अपनी जात थोड़ी बहुत फिर लंबा लाहौर आगे पीछे कोई नहीं इलाज है। इलाज मुनकर में 14-15 लाख रुपया मांगेगा। लिहाजा मैं गवर्नमेंट आगे अपील कर रहा हूँ कि मेरे इस बच्चे दोनों टांगों से महरूम मेहनत कश फैमिली का ये बच्चा इमदाद का मुंतजर है। जेहलम के नवाई इलाका भमला में 14 साल लड़का चलने फिरने से महरूम है। 2 वक्त की रोटी कमाने वाले इस गरीब और बेबस खानदान की जवान साला बच्चे के इलाज के लिए दुआइयां। इस्लामाबाद में इस बच्चे ने खड़े, अपनी सेहत इतनी नहीं है, इस्लामाबाद खड़े ना 14 लाख रुपया मांगे मेरे को, बहरहाल इधर इलाज मुनका ने कोई मदद करे। बच्चे के वालिद का कहना है कि 13 लाख रुपए मांगे हैं। वसाइल न होने की वजह से मेरा अपने बेटे के इलाज कराना मुश्किल हो गया है। इकबाल अमीर शख्स का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान और जिला इंतजामिया से अपील है कि मेरे बेटे का इलाज कराया जाए। कैमरा मैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़ जेहलम। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का जायजा लिया जाए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन के तकर्रुर की भी मंजूरी दी गई है, जबकि इस्लामाबाद हेल्थ केयर एक्ट के तहत बोर्ड मेंबरान और बजट कमेटी की तकर्रुरी की भी मंजूरी दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ऑन शिराजी से। ऑन आगाह कीजिएगा। ऑन शिराजी, क्या तफसीलात हैं आज के अहम इजलास की? ऑन शिराजी से हम तफसीलात जानेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का जायजा लिया गया। साथ ही साथ पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन के तकर्रुर की मंजूरी भी दी गई है। इस्लामाबाद हेल्थ केयर एक्ट के तहत बोर्ड मेंबरान और बजट कमेटी की तकर्रुरी की भी मंजूरी दी गई। इसका की जानिब से पानी के बहाव की टेलीमेट्री सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की भी मंजूरी दी गई, जबकि विफाकी फंड और विफाक के अवामी अकाउंट से मुतालिक समरी फाइनेंस डिवीजन ने वापस ले ली है। विफाकी काबीना का अफगानिस्तान में मुकामी क़यादत के दरमियान शराकत इक़्तिदार के मुआहदे पर भी गौर किया गया। माह सयाम में जहां लोग अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने में ज्यादा से ज्यादा इबादत में मसरूफ अमल हैं, वहीं जाए नमाज, तस्बीह और टोपियों की फरोख्त में भी नुमाया इजाफा हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद बाटी। अल्लाहु 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 अल्लाह। वैसे तो रोजे का हर पल इबादत में गुजरता है, इसीलिए सर पर हर वक्त टोपी सजाए रखना रोजेदार बायसे रहमत समझते हैं। रमजानुल मुबारक के दिनों में कबीरवाला में भी जगह जगह खूबसूरत टोपियों की फरोख्त शुरू है। कहीं नगीनों से सजी रंग बिरंगी टोपियां तो कहीं हाथ से बनी जाली वाली टोपियां दीदा जेब होने के बायस ज्यादा पसंद की जा रही हैं। अच्छी खूबसूरत टोपी सर पर सजी हो तो फिर तस्बीह की जरूरत पड़ती है ताकि चलते फिरते जिक्र इलाही जारी रहे। वैसे तो तस्बीहात मुख्तलिफ तादाद के छोटे मोटे दानों पर मुश्तमिल होती हैं, लेकिन इनमें कोई छोटे दानों वाली तस्बीह पसंद करता है। वैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह भी मकबूल है। तस्बीह के हर गिरते दाने पर अल्लाह का जिक्र रोजादार के दिल को सुकून बख्शता है। इसीलिए तो माह रमजान में जहां दूसरी इबादत की कसरत होती है, वहीं इबादत में इस्तेमाल होने वाली अशिया की मांग में भी इजाफा हो जाता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। गरीब और सफेदपोश अफराद की मदद के लिए सच टीवी की जानिब से शुरू की जाने वाली मुहिम नेकी की टोकरी को जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद खूब सराह रहे हैं।
یہ بہت اچھا مرحلہ ہے کہ کورونا وبا کے اس ماحول میں سچ نیوز کی طرف سے جو خدمت کی نیکی کی ٹوکری کی ایک مہم چلا رہے ہیں کہ جس میں لوگ آگے بڑھ کر تعاون کریں اور مستحق لوگ اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں، تو میں سچ نیوز کے خدمت کے اس میدان میں نیکی کی اس ٹوکری کی مہم کی تعریف بھی کرتا ہوں اور لوگوں سے تعاون کی اپیل بھی کرتا ہوں کہ جو یہ پروگرام ہے نیکی کی ٹوکری کا، یہ بڑا ایک زبردست ہے. اس میں ایک غریب آدمی کو جو بھی حسب توفیق اس کو ہے کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا، اور ہم عام آدمی عوام سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر حصہ لیں. اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے سفید پوش لوگوں کے لیے یہ ٹوکری رکھی ہے، ایک نیک عمل کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جن کے پاس اپنی گنجائش نہیں تھی، حالات کے مطابق انہوں نے ٹوکری رکھی ہے اور اس پر کام ہوا ہے. سچ نیوز نے یہ جو نیکی کی ٹوکری کا آغاز کیا ہے، اس سے غریب طبقہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے. اگر کوئی 5 روٹیاں لیتے ہیں تو وہ 10 روٹیوں کے تندور والوں کو پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ 5 روٹیاں بھائی مجھے دے دو، اور 5 روٹیاں جو ہیں یہ اس ٹوکری میں ڈال دو، اور جو نیڈی آدمی آئے، جو ضرورت مند ہے، وہ وہاں سے بغیر کسی بات کے، وہ اس ٹوکری کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہ روٹی لے کے اپنا جو ہے وہ فیڈ کر سکے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی. سچ نیوز چینل کی بہت ہی پیاری کاوش نیکی کی ٹوکری، جس سے سفید پوش طبقہ، غربا، مساکین اور مستحق افراد مستفید ہو رہی ہیں، اور میری تمام لوگوں سے اور عوام سے اپیل ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ان کی کافیوں کو بہت زیادہ سراہتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیکی کی ٹوکری جس میں بہت زیادہ سفید پوش طبقہ اور جو مستحق لوگ ہیں ان کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور میری ریکویسٹ ہے جتنے مخیر حضرات ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انہیں سپورٹ کریں تاکہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. سچ ٹی وی کی اس بہت اچھی کاوش کو سراہتے ہیں. روٹی اسکیم جو انہوں نے شروع کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوگا، ان لوگوں کا سفید پوش کا جو خرید نہیں سکتے ہیں. لہذا عوام کو چاہیے کہ اس اسکیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کار خیر میں ثواب بھی کمائیں اور دعائیں بھی لیں. پشاور میں ماترا بازار حافظ آباد وارسک روڈ پر گھر میں آگ بھڑک اٹھی. ریسکیو 1122 کی فائر گاڑیاں اور فائر فائٹرز ٹیم موقع پر پہنچ گئی. ریسکیو 1122 کی بروقت کارروائی سے ارد گرد کے گھروں کو محفوظ کر لیا گیا. افسوسناک واقعہ پیش آیا. پشاور میں ماترا بازار میں حافظ آباد وارسک روڈ پر گھر میں آگ بھڑک اٹھی. ریسکیو 1122 کی فائر گاڑیاں اور فائر فائٹرز ٹیم موقع پر پہنچ گئی. ریسکیو 1122 کی بروقت کارروائی سے ارد گرد کے گھروں کو محفوظ کر لیا گیا. زندگی ایک بار پھر مسکرائے گی. گجرانوالہ کے آرٹسٹ حضرات نے کینوس پر مختلف رنگ بکھیر کر کورونا سے بچاؤ سے متعلق عوام کو آگاہی فراہم کی. رپورٹ کر رہے ہیں محمد علی اقبال. زندگی رکتی نہیں کے نام سے گجرانوالہ آرٹ کونسل ہال میں نمائش لگائی گئی، جس میں فنکاروں نے کمال مہارت سے کینوس پر خوبصورت پینٹنگ سے عیاں کیا کہ یہ وقت بھی آخر گزر ہی جائے گا. آرٹسٹوں نے پیغام دیا کہ کورونا وبا سے جنگ جیتنی ہے تو احتیاط کا ہتھیار لازمی استعمال کرنا ہوگا. نمائش میں 40 سے زائد پینٹنگز پیش کی گئیں جو کورونا سے متعلق آگاہی دینے کے ساتھ کورونا کے منفی اور مثبت اثرات کی بھی خوب عکاسی کر رہی تھیں. میں نے یہ دکھایا ہے کہ جو بچے ہیں وہ پہلے ظاہر اپنے فرینڈس کے ساتھ کھیلتے تھے، باہر جاتے تھے، آؤٹنگ کرتے تھے، لیکن ابھی جو آج کل بچے کافی دیر سے گھروں میں ہیں، تو یہ جو بچہ ہے یہ مس کر رہا ہے اپنے فرینڈس کو اور اپنے سوشل سرکل کو. اسٹوڈنٹس نے کرونا کرائسس کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہوئے اپنے رنگوں سے کینوس پہ بھرپور اپنے فن کا مظاہرہ کیا. ان کا فن یہ پیغام دیتا ہے کہ گجرانوالہ بلکہ پاکستانی قوم SOPs کو فالو کرتے ہوئے بھی بہترین زندگی گزار سکتی ہے. یہ پیغام دیا کہ زندگی رکتی نہیں ہے، روزمرہ کے جو کام کاج چلتے رہتے ہیں، زندگی کا پہیہ چلتا رہتا ہے اور چاہے جو مرضی ہو جائے زندگی رکتی نہیں ہے. یہ نمائش جہاں آگاہی سے بھرپور تھی تو وہیں 2 ماہ سے بند آرٹ کونسل ہال کی رونقیں بھی واپس لوٹ آئی ہیں. کیمرامین سعد حسن کے ساتھ محمد علی اقبال، سچ نیوز، گجرانوالہ.
कराची में इस साल की पहली बैंक डकैती। गुरंगी नंबर 6 से 5 मुलजिमान बैंक लूट कर फरार हो गए। एसएसपी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के मुताबिक एक मुलजिम ने हेलमेट और 4 ने काम पहना हुआ था। इब्तदाई मालूमात में मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। मुलजिमान बैंक का डीवीआर भी साथ ले गए। वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कराची में इस साल की पहली बैंक डकैती का वाकया हुआ है। गुरंगी नंबर 6 से 5 मुलजिमान बैंक लूट कर फरार हो गए। एक मुलजिम ने हेलमेट पहन रखा था। इब्तदाई मालूमात में मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। मुलजिमान बैंक का डीवीआर भी साथ ही ले गए। कंदकोट में गर्मी में शिद्दत में इजाफे के साथ ही तरबूज और खरबूजे की मांग भी बढ़ गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला बरोही। माह रमजान में तरबूज और खरबूज रोजेदारों के मनपसंद होते हैं। कंदकोट में भी दोनों जगह जगह अपने बाहर दिखाई दे रहे हैं। शहरी कहते हैं कि इन फलों के इफ्तादात से इनकार मुमकिन नहीं है। हमें जो खरबूज है बड़े शौक से खाते हैं। इफ्तारी के टाइम जो है हमें बड़ा मजा आता है, खा के हमें सुकून मिलती है, जो है हम बड़े शौक से खाते हैं। दुकानदार कोरोना वायरस के बायस परेशान तो हैं, ताहत लॉकडाउन में नरमी ने उनके मुश्किलात कुछ कम कर दिए हैं। गुज़श्ता साल के निस्बत इस साल फलों कीमतें कुछ ज्यादा हैं, तो हम उनकी फरोख्त ज्यादा कमी नहीं आई। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोई, सच न्यूज, कंदकोट। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।